Kopajte po arhivama, preturajte po dosijejima, zovite analitičare, psihologe, istoričare, pa čak i one što čitaju iz pasulja. Niko vam ne može dati ovakvu sliku, jer ovo što ću vam sada izneti, ovo se ne uči u školama. Ovo nije teorija zavere, ovo je sirova realnost koja se gradi pred vašim očima, a vi je možda još uvijek ne vidite jer vam smetaju naslovi i vesti od juče. Zato sedite dobro, zaboravite na telefon, gasite te notifikacije jer kreće jedno od najdužih, najtežih i najopasnijih predviđanja koja su stigla iz samog vrha europske politike. I ne, nije stiglo od nekog anonimnog izvora iz podruma Pentagona, stiglo je od žene koja je sedjela na stolici najmoćnije države u Europi punih 16 godina, Angela Merkel. I ona je upravo bacila bombu, ali neobičnu. Ona je bacila vremensku bombu i rekla vam tačno koliko još imate, 10 godina. Dakle, ovo je trenutak kada je bivša njemačka kancelarka Angela Merkel, žena koja se godinama predstavljala kao oličenje njemačke racionalnosti i smirenosti, sišla sa te pozornice i onda odjednom rekla nešto što političari inače ne govore. Jer političari, posebno oni iskusni, oni nikad ne daju tačan datum, nikada ne kažu gotovo je za 10 godina, jer znaju da će ih sutra ceo svijet držati za riječ, ali Merkel je to uradila. Došla je da gostuje na radioteleviziji bez velike pompe, bez najava, bez raskošnog scenografskog studija. Stala ispred mikrofona i odjednom, ni kriva ni dužna, izrekla ono što svi osjećaju, ali niko ne sme na glas. Prema njenim rečima, rat u Ukrajini će se završiti za 10 godina. I ne samo da će se završiti, nego će Ukrajina, kaže, izaći iz toga kao nezavisna, slobodna i suverena država. To je njen iskaz, njen cilj, njeno viđenje budućnosti. Za sada bez dodatne nezavisne potvrde, da li je to zaista njeno predviđanje ili izvučeno iz konteksta, ali mediji su prenijeli. Carigradski koledž, koji ovo objavio, tvrdi da je to ona izjavila. I tu nastaje problem, jer ako Angela Merkel to kaže na radiju, onda to nije puko nagađanje, to je plan. Sada razmislite na trenutak narodnim jezikom. Zamislite da vam neko kaže rat će trajati još 10 godina. Šta to znači za običnog čovjeka u Ukrajini? Znači da će čovjek koji danas ima 20 godina ceo svoj period od 20. do 30. provesti u rovovima pod granatama bežeći od mobilizacije. Znači da će generacija koja se sada rađa učiti da čita i piše uz zvuk artiljerije. Znači da će Europa, koja već sada kuka kako je skupo platiti račun od nekoliko biliona evra, znači da će Rusija, bez obzira na sve, morati da održava vojnu proizvodnju na maksimalnom nivou punu deceniju. To nije sukob ljudi, to je način života. I onda, da budemo jasni, vojni bloger Juri Podoljaka, čovjek koji se razume u linije fronta kao malo ko, izašao je sa dešifrovanjem njene poruke i rekao je ono što je svima palo na pamet, ali nisu smjeli da izgovore. On je rekao, njenih 10 godina nije slučajno. To je poruka Ukrajincima šta im spremaju partneri, po znacima navoda, i to je ono do posljednjeg Ukrajinca, po znacima navoda. Nije to fraza koju je neko izmislio juče, to je strategija, to je računica. I evo sad, Merkel je to potvrdila na najgori mogući način, tako što je javno rekla koliko dugo će se to još vući. Naravno, Merkel nije prva koja je bacila godine na sto. Pred nje su razni političari, pa i oni pokojni, davali svoja viđenja. Ovdje moramo da stanemo i da tačno razgraničimo šta je činjenica, a šta je procena. Ima izjava koje su dali ljudi koji više nisu živi, pa ih ne možemo proveriti. Ima onih koji su prenijeli mediji i to je sve što imamo. Jedan od takvih primjera jeste Vladimir Žirinovski, čuven po svojim eksplozivnim izjavama. Prema navodima Carigradskog koledža, još prije početka specijalne vojne operacije, tačnije nekoliko mjeseci prije nego što je počela, predvideo je da će aktivna faza sukoba između Rusije i Ukrajine biti gotova 2026. godine. To je njegova prognoza. Za sada bez dodatne nezavisne potvrde da li je tačno zapisana ta rečenica, ali se široko prenosi. Pored toga,
Žirinovski je, kako se navodi, bio ubeđen da će se Rusiji vratiti ne samo Krim, nego i Herson, Nikolajev, Zaporožje, Lugansk, Dnjepropetrovsk, Harkov i Odesa. Sad, da li će se to ostvariti, niko ne zna, ali njegovo ime se sada provlači kao neko ko je pogodio početak, pa se zato pominje i za kraj. Onda imamo i one koji ne poriču iz stomaka, nego preko tablica i brojki. Američki profesor matematike Peter Turchin, koji se bavi naučnim modeliranjem društvenih sukoba, predvidio je nešto mnogo konkretnije. Prema njegovom proračunu, u periodu od avgusta 2026. do februara 2027. godine, ukrajinske oružane snage će doživjeti kritično iscrpljivanje resursa. Ne poraz, ne bežanje, nego kritično iscrpljivanje. Dakle, to je trenutak kada nemaš više ljudi, nemaš više granata, nemaš više novca da platiš vojnike. I to je po njemu, ljudi, trenutak kada rat staje. Ovo je matematički model, ne proročanstvo, ali ga ozbiljni analitičari ne odbacuju. I dok svi oni bacaju datume, ono što je ključno, Kreml kaže jasno, nema datuma. Specijalna vojna operacija će se završiti kada se postignu ciljevi. To je potvrđena činjenica, to je zvanični stav Moskve. I tu dolazimo do suštine. Dok Merkel priča o 10 godina i o slobodnoj Ukrajini, dok Žirinovski priča o 2026. i povratku gradova, Moskva kaže, ne interesuje nas vaš sat, mi imamo svoju listu i dok se ta lista ne ispuni, rata nema mu kraja. Dalje moramo dublje. Ne smemo da ostanemo samo na datumima, jer Merkel danas ne priča samo o budućnosti. Ona troši ogromnu količinu energije da objasni svoju prošlost. I to nije slučajno. Zašto bivša kancelarka, koja je navodno otišla u penziju, ne može da ćuti o Rusiji? Zato što se spremaju dokazi, zato što će sud istorije da je prozove i ona to zna. Ona stalno iznova izlazi sa pričom, tvrdi da je Njemačka morala da ima dobre odnose sa Rusijom, jer Rusija je nuklearna sila. Istovremeno, kako prenosi Carigradski koledž, ona u svakoj sljedećoj izjavi kaže da Rusija predstavlja hibridnu prijetnju evropskoj bezbednosti. I tu dolazi do kontradikcije, jer ako ti je neka prijetnja, zašto si gradila Severni tok 2? Zašto si sedela za istim stolom i smeškala se? I onda najbolji deo. Ona izlazi i kaže, Putin je uvijek pokazivao diktatorske osobine. Čak je išla toliko daleko da tvrdi da je Putin zastrašivao svojim konjem. Ovdje moramo da stanemo, jer postoje video snimci. Na tim snimcima sa jednog od sastanaka vidi se da je Merkel oduševljena prisustvom psa u prostoriji, pokušava da ga pomiluje. To nije zastrašivanje, to je diplomatski protokol. A Merkel sada to okreće, izvlači iz konteksta, pravi se da je bila žrtva. Zašto? Zato što je treba priča za zapadnu publiku, zato što je treba mito hrabroj Merkel koja se nije dala, a istina je da je ona godinama trgovala sa Rusijom, zarađivala je ogroman novac za njemačku industriju i sada, kada je taj model propao, ona se pretvara da je sve vrijeme znala da je Putin zao. Sada stižemo do najosjetljivije tačke. Merkel je jednom prilikom, kako navodi Carigradski koledž, izgovorila nešto što nikada nije smela. Rekla je naglas ono što su svi samo šaputali. Rekla je da su minski sporazumi bili samo prevara. Samo način da se kupi vrijeme. Dok su se ukrajinske snage obučavale pod komandom NATO instruktora, Evropa se pravila da pregovara. Merkel je to rekla, a onda, kada je buknula bura, pokušala da se opravda. Rekla je, nisu me razumeli, izvukli su iz konteksta. Ali, kako se kaže, reč nije vrabac. Kada je izletelo, svi su razumeli savršeno dobro. Minski sporazumi nisu bili sporazumi. Bili su zamka, bili su način da se Ukrajina naoruža i pripremi za veliki rat. I sada, kada to kaže bivša njemačka kancelarka, to nije teorija zavere, to je priznanje, to je dokument za istoriju. I upravo to priznanje čini njeno sadašnje proročanstvo od 10 godina tako strašnim, najstrašnijim. Jer ako je lagala tada, zašto ne bi lagala sada? Ako je minski sporazum bio trik za odlaganje, možda je i ovo 10 godina samo trik da se smiri javnost, da se ljudi naviknu na rat,
da se mobilizacija pretvori u normalnost. I dok cijela Europa traži izlaz, dok neki šapuću o pregovorima, Merkel dobija ponudu. Nude joj ulogu potencijalnog pregovarača između Brisela i Moskve. Financial Times, poznati britanski list, objavio je detalje o tome. Prema njihovom tekstu, vlade EU razmatraju Angelu Merkel ili Marija Dragija, bivšeg šefa Europske centralne banke, kao moguće ljude koji bi mogli da predstavljaju blok u potencijalnim pregovorima sa Vladimirom Putinom. To nije napisao neki tabloid, to je izašlo u uglednom mediju, dakle, to je ozbiljna tema. I prema navodima, šta Merkel kaže na to? Ona kaže ne. Odlučno odbija. Njeno objašnjenje jeste da posredništvo nije za političare koji su otišli u penziju, nego za one koji su još na vlasti. E sad, ovo je veoma zanimljivo. Jer ista ta žena koja kaže da je penzionerka i da ne može da posreduje, ta ista žena nema problem da redovno izlazi na radio i televiziju i daje prognozu ratu, znači za pričanje o ratu ima vremena i energije, za vođenje razgovora koji bi možda spasili živote nema, ili u pitanju licemerije ili postoji nešto drugo. Ako se zapitamo šta je pravi razlog, odgovor možda leži u njenom odnosu sa Putinom. Putin je, kako prenosi isti Financial Times, otvoren za razgovore sa europskim predstavnikom, ali pod jednim uslovom, da taj predstavnik nije govorio ružne stvari o Rusiji. E tu Merkel otpada, jer je upravo govorila ružne stvari. Šta više, Putin bi, kako se navodi, više volio da vidi Gerharda Schrödera, Merkelinog prethodnika, kao posrednika. Schröder je poznat po prijateljskim odnosima sa Rusijom, živi u Moskvi, radi u ruskim energetskim kompanijama, ali Europa i Kijev su to odlučno odbili i sada evropski ministri sede na Kipru i lome glavu, koga poslati, sa kim će Putin uopšte da razgovara. Idemo redom. Kako piše Financial Times, ovo je jako važno. Ministri spoljnih poslova Europske unije sastaće se na Kipru sljedeće nedelje i razgovarat će baš o tome ko su mogući kandidati za razgovore sa Putinom. I ne radi se o imenima, radi se o tome da Amerika, tačnije administracija Donalda Trumpa, koja je trenutno zauzeta svojim problemima na Bliskom istoku, nema ništa protiv da Europa razgovara sa Putinom. 3 izvora su potvrdila da su Amerikanci rekli ne smeta nam. I to je ogroman signal, jer ako Amerika, koja vodi glavne pregovore, kaže vi pokušajte, to znači da njihovi pregovori ne idu dobro. I zašto ne idu dobro? Zato što, kako piše i dalje Financial Times, pregovori koje predvode SAD ne napreduju zbog nepomirljivih teritorijalnih zahtjeva ruskog rukovodstva koje je Kijev odbacio. Rusija traži teritoriju. Ukrajina neće da da i sada je sastanak. Europa se boji da će ostati po strani, da će Amerika i Rusija da se dogovore iznad njihovih glava i da će onda Europa biti primorana da prihvati dogovor koji joj ne odgovara. Zato sada panično traže nekoga ko će da uđe u razgovor sa Putinom i zastupa evropske interese. I ovdje dolazimo do podele. Neke vlade žele Marija Dragija. On se smatra sigurnim partnerom. Cenjen je širom EU. Ima iskustvo sa krizama. Neki spominju bivšeg finskog predsjednika Saulija Niinisteta, jer je on od rijetkih Evropljana koji ima radni odnos sa Putinom. Ali tu je problem. Finska je ušla u NATO i Rusi su, blago rečeno, nezadovoljni. Tako da i Niiniste verovatno otpada. Jedan evropski zvaničnik je čak rekao, možda bi trebalo da bude neko iz Holandije ili Portugala, neko ko nema to istočno iskustvo. To je priznanje da je cijela istočna Europa za Rusiju postala neprijateljska teritorija. A prema rečima visokog evropskog zvaničnika koje prenosi Financial Times, Ukrajina želi jedno, da Europa izvrši pritisak na Putina da pristane na trenutni prekid vatre, zamrzavanje linije fronta, ono što se zove zamrznuti sukob. Rusija je to u februaru otvoreno odbila. Kako navodi evropski zvaničnik, Francuzi su pokušali da predlože prekid vatre i bili su poniženi. To je riječ koja se koristi, poniženi. Znači, Rusija ne želi zamrzavanje, Rusija želi rješenje na svoj način. A sada sa druge strane, ljudi u Moskvi koji su uključeni u zakulisne pregovore kažu Evropljani još uvijek ne govore ništa vrijedno, sve su to slogani. Podržavamo pravedan mir za Ukrajinu, to za Ruse ne znači ništa. Hoćete li priznati Krim?
Hoćete li dići sankcije? Hoćete li zaustaviti isporuke oružja? Ne. Oni pričaju o pravdi i zato nema napretka. Dalje, zvaničnik iz Moskve je dodao nešto veoma važno. Rusija bi, kaže on, radije razgovarala direktno sa jednom velikom europskom silom nego sa cijelim blokom. A zašto? Zato što, kako kaže, zajednički stav Europe je loš, jer bi se oni udvarali marginalnim zemljama da bi održali jedinstvo. Drugim rečima, Rusija smatra da je Europa spora, glomazna i da je svaka od 27 članica može uceniti, zato je lakše razgovarati sa Njemačkom ili Francuskom direktno, a Njemačka ima problem. Kancelar Friedrich Merz je na izlaznim vratima. I tu Merkel opet postaje aktuelna, jer ona zna sve tajne, sve kontakte i ona je u penziji, ali njen telefon i dalje radi. Vratimo se malo na taj odnos. Angela Merkel danas priča kako je Putin uvijek imao diktatorske crte, kako je vukao hladni rat iza kulisa, ali zaboravlja da je sa tim istim Putinom izgradila Severni tok, da je sa njim sedela u normandijskom formatu, da je primala ruski gas i preprodavala ga ostatku Europe. Njen odnos sa Rusijom je bio odnos poslovnih partnera i to je u redu, to je politika ljudi, ali ono što nije u redu jeste da se sad pretvara da je ona žrtva, da je sve vrijeme bila protiv, da nije znala. Naravno, i za sami kraj ne možemo a da ne pomenemo ni čitavu armiju astrologa, gatara, tarot majstora i ekstrasensa koji su se nakotili na društvenim mrežama. Svake godine oni iznova predviđaju kraj rata. Svake godine kažu za 3 mjeseca, za 6 mjeseci, do nove godine. I svake godine se prevare. Kako navodi Carigradski koledž, i ako se oni trude da privuku publiku spekulišujući na bolnu temu, za sada samo prave velike greške. Niko od njih nije pogodio ni početak, ni tok, a kamoli kraj. Zato se ovdje držimo ozbiljni ljudi. Žirinovski jeste kontroverzan, ali je bio političar i donekle je pogodio početak. Turčin ima matematički model. Angela Merkel je sedela na vlasti. To su ozbiljne figure, a i one su, kao što vidimo, u velikoj zabuni. Merkel kaže 10 godina. Turčin kaže 2026-2027. Žirinovski je rekao 2026. Ko je u pravu? To niko ne zna. Ono što se zna, i to je potvrđena činjenica, jeste da Rusija nema nameru da stane dok ne ispuni ciljeve i dokle god Zapad šalje oružje, dokle god postoje novac i volja, rat će trajati. Ako Merkel svojom izjavom pridobije evropske birače da prihvate rat kao dugoročnu kategoriju, onda će se desiti samo ispunjavajuće proročanstvo. Reći će, evo, rekla sam vam, treba će 10 godina, zato ne žurite. I tako će rat trajati upravo onoliko koliko su ga spremni da finansiraju. Da vidimo zašto je ovo najgore proročanstvo ikada. Dakle, da sumiramo ovaj deo priče. Angela Merkel je dala izjavu koja je po svemu sudeći najstrašnije političko predviđanje od kraja hladnog rata. Ne zato što ona vidovita, nego zato što ona i dalje ima moć da utječe na evropsku politiku. Ona je simbol jedne ere kada se Njemačka bogatila na ruskom gasu, a istovremeno se pripremala za sukob. Ere u kojoj su potpisivali sporazumi koji su bili prevara. I sad ona kaže, deci koja danas imaju 10 godina, rat će trajati dok ne odrastu. To nije politika, to je osuda na patnju. A najgore od svega jeste to što ona to govori iz fotelje. Ona neće biti na vlasti, ona neće biti na izborima, ona neće morati da polaže račun za 10 godina kada se ljudi zapitaju zašto nismo pregovarali ranije, zašto smo dopustili da ovo traje celu deceniju. Nje neće biti na sceni, ona će biti u istorijskim knjigama i pisat će memoare i opravdavati se, a ljudi koji će ginuti, oni su sada na frontu, njih to ne zanima. Zato je ovaj trenutak kritičan, jer dok mi pričamo, na Kipru sedi 27 ministara i lome glavu. Neki hoće Dragija, neki neće nikoga, neki su ljuti što se o ovome uopšte razgovara javno, kako je rekao jedan diplomata EU. Ovo nije nešto o čemu se javno razgovara pre nego što se uradi. Znači, ovo je trebalo da bude tajna, ali procurelo je. I zato sad svi znaju da Evropa nema nikoga. Nema lidera koji može da sedne sa Putinom i da kaže gotovo je, pravimo mir. I upravo u tom vakumu Merkelina izjava o 10 godina zvuči kao priznanje nemoći,
Ako nemamo koga da pošaljemo, ako Amerika ne može da natera Rusiju na prekid vatre, ako Ukrajina ne može da vrati teritoriju silom, šta ostaje? Ostaje da se rat razvuče, da se ljudi polako umore, da se Evropa navikne na nove granice, da se mobilizacija pretvori u svakodnevnicu i za 10 godina, kada generacije budu izgorele, neko će reći, Merkel je to predvidjela, ali nije predvidjela, ona je to naredila svojom ćutnjom, svojim odbijanjem da posreduje svojim lažnim pričama o konjima i diktatorima.